Hey guys, may hapon. So today is March 22, 2025, Saturday, sa hapon, around 3:20 in the afternoon. So, siya tayo 3:22. 3:20, basta 3:20 na yung hapon. So, natin parcel ng boat. Sayang kaya, wala na ko siya nabidyohan. Hindi ko itong bidyohan. Anyway, nice lagi ta og glow karon. Ako nang siya i-open. Excited ko. So this is from China, Hong Kong. Dili ko sure. Daw ito tanong. Oh, wala ka nang di pare sa atong address baga na Philippines. Dili wala. So, ano siya, free socks. So, as you can see, Camille. Kulbaan na ba ko ni ay kaigo ka ni nako. Camille Jorta ni Camille. Tada! Nice og mga kanang karton ang sapatos no. Wala. Moro to. Dayon. Tag siya. Hello? Ako juga kagulan ni tinigay. Kaigo kanina ako. Ginoo, mahal ba na. Hello? Unya, ako rin itamak-tamak sa lapot. Tagag kaya ang silikon. Ako rin itamak-tamak og lapot. Hello? Tusok dun. But first, asa to yung medyas? Siya si ubon. Ubon yung medyas. Look, comfy. Mesh, see a mesh. This one mesh, so breathable or breathable. Anak taga may kay ma-rated speech ita. Hello, igo. Wala igo. Saon man ni uy. Ako may ikagulaan kay Bansin buot siya nako kay ang ilang sizes ang gibutang. Kay kung ako atong sundon size 40 ko. Magani kay sa ubang comments kay ning ana sila na ning comment dito ba kung sa inyong shoe size mo ra yung order so moto. Salamat kaayong. Ko jud gito man hunsa. Hello. Nindot ka ay ko siya. Ako'y pang bukid. Ready na sa kuan. Ready na ko sa kong laag. Karon next week. Di pa yun siya matamutang. So mani, ipasulog hindi. Ipagamit hindi. Hagis ko ron. At uli. Can you tell her where I am? Sometimes Harry money they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. Makes no sense, and what can I do? How can I move on when I'm still in love with you? Cause it's someday you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder
as earth I could be. And then maybe you'd come back into the place that with me. And you see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving. I'm not moving. Hello, ikaw kayo. Ikaw kayo siya. Garong galisod ban ko. Galisod ko, galisod. This is the place that you will go. Okay, let's sing everybody. Let's go. Indian tune ka. Birthday to you.